ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି ବା ଆମଦାନୀଟା ଆମର ହେଉଥିଲା କେଉଁଠି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଥିଲା ଆଳୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ଉପରେ କଟକଣା କଲେ ରେଟ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଢ଼ିଲା। ଶସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ମହୋଦୟ ଟାଉନରେ 100 ଟଙ୍କାରେ 3 କେଜି ଆଳୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। बर्तमान राजधानी कथा जदि कहवा भुवनेश्वर कथा कहवा कटक कथा कहवा अनेक अंचल आलूर दर वृद्धि पाई ग्राहक माने केउना केउटी क्षति सहउचंती व्यावसायिक मध्य क्षति पहुँचाऊँ जितेबाला पश्चिमबंग कथा कहवा यूपी कथा कहवा पश्चिमबंग आलू फेरी जाऊँगी आलू ट्रक फेरी जाऊँगी आलू आसीपार केउना केउटी खाउटी चिंतार पड़ुचंती आलू जितेबाला 20 टंकार से किणुले बर्तमान आलू 50 टंका केउटी तो केउटी 40 टंका केउटी 60 टंकार बिक्री होउची केउटा केउटी व्यवसायिक भितर संकट देखा देइछि व्यवसायी आलू बहुत असुविधार सम्मुखीन होउछि आलू आसी पारु नै आम सहित जड़े व्यवसायी अच्छी आलू बिक्री करुँच आलू केते टंकार बिक्री कर प्रतिक्रिया टिके नवा मौसा कौन कहे आलू केते टंकार कौन किना चलछि वर्तमान आलू आज किणा 1750 टका 50 किलो नेट 49 किलो आलू होउछि आ 40 टका बिक्री होउछि आरपाली मूले आलू मिलानी ये ओदा मोदा आलू जमा 2 क्विंटाल खंडे आलू पाइलु से हाटे बिक्री गलु 50 टका नाखा से आलू भी कहीं नेले नष्ट है सब ये भी थुआई से आलू ये सब आलू आज 12 बैटरी आसी 1750 टका रेट ना ना ये कलिकता आलू यूपी आलू नुहे ये कलिकता आलू ये नुचा चरारे आनी बिक्री कर आज केते दर बिक्री कर आज 40 टका बिक्री प्रति केते टंकार 1750 टका 50 किलो पूर्व आम देखुलु आलू संकट आलू आसी पार नथला सेतेबेले केमती कोन व्यापार चलतला आलू जेबे भी आमर 50 टका रु केबे अधिक आलू बिक्री हेइनी आमर तो ये गाँवली हाट आमर कौन कटक टाउन हो भुवनेश्वर ये से 50 टका केबे हाएस्ट हो 50 टका 50 टका रु अधिक बिक्री ए पर्यंत हेइनी एबे 40 टका आज खाउटी केमती ग्राहक सेमती आसे ना जो आलू दर हो फल ग्राहक कमी जाऊँ रोनी वर्षा रोनी अभाव मूल्यटा वृद्धि पाँच मार्केट सफिसीयंट जदि आलू पहुँची ये मूल्यटा फेर बर्तमान जी परिमाण थिला पूर्व से ही रही बर्तमान आलू संकट देखा दूँ जिते 40 टंका आलू किलो किना जाऊँ पूर्व आप आलू 15, 17, 18, 20, 25, 28 जाके भी आम कि बर्तमान 40 टंकार पहुँचला 50 टंकार भी बिक्री ना कौटी कौटी जो बिकुंट सी इलिगाल बिकुंट से लिगाल नुहे मार्केट उपर 10 पैकेट आलूर आवश्यकता अच्छी ये 5 पैकेट अच्छी आपणकर किले आवश्यकता थी ना दरदाम बढ़ी जबार अध किले आप मेन्टेनान्स करुँच जहाँ भी मालटा आमदानीटा अधिक दरकार मुख्य कारण हूँ आमदानी आउ द्वितीय कारण किसी ना सरकार भी आपको किसी कर सरकार कौन आलू फलैबे अच्छा जदि तापर किसी आलू मिशन करेंगे ताप गोटे वर्ष समय दरकार कोल्ड स्टोर दरकार चाषी मान प्रोत्साहन देकर फसल करवा दरकार ये सब करने वर्ष समय दरकार विरोधी दल कर्तव्य होला करवा कथा से करेंगे से कर किसी मूल्य ना कि सरकार हठात पदक्षेप ने भी किसी करें दायी किए दायी किए आलू आसी पारे पूर्व आलू आसूला बर्तमान कौन ना ना शुणु बर्तमान कौन व्यक्ति विशेष सरकार भितर कि ममता सहित आमर माननीय मुख्यमंत्री कौन अप्रियता अच्छी कि प्रियता अच्छी से कथा कौन आम साधारण लोक कहीपर आम कहीपर आम केमी जानू कौन ता जिनिसटा किंतु आलू ममता बनार्जी आमको ओडिशा दौना यहीटा ही आम जापर ना द्वितीय कथा कि आम अधिका कथा कि जानू कि कहीपर नगड़ा कहानी हाट को आसछन कौन सब किना किनी कले आलू किनली टमाटो किनली आ भेंडी किसी किनली कौन सब सस्ता अछि सस्ता किसी ना सरकार महोदय टाउन रे 100 टंकार 3 केजी आलू दौरान ये खाउटी लोक गाँ गहल लोक नाई नथिबा असुविधा होउछ भुवनेश्वर कटक रे आलूर दर बर्तमान 40 टंका 50 टंका बिक्री होउची आमे जा आपन आलू किनछन 40 टंका रे आपन कहबे एमटी जदि आपन 40 टंका रे आलू किनिबे पूर्व केते टंका रे किनुथले केते 30 35 टंका किनुथले 30 टंका किनुथले आलू 40 टंका आज आलू 40 टंका हमको बहुत बाधु सरकार को अनुरोध करिवो किंदी आलू समस्या टिके दूर करिवे आ कोन गाँ गहल लोक बहुत असुविधा होउछंदी सहर लोक सुविधा कले गाँ गहल लोक बहुत असुविधा होउछ
ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଳୁ କେତେ ଦର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଚେଇବ, ଆପଣ କିଣିକି ନେବେ ଆଳୁ? ଆଳୁ ସେଇ ଆଗ ଯେଉଁ 30-35 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସେଥିରୁ ସୁଚେଇବ। ଏ ମୂଳ ବାସନ୍ତା ଉତ୍ତର ସାହି ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନିତିଦିନ ଆପଣ ଆଳୁ କିଣନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଆଜି? ଆଜି 40 ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ଆଳୁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣନ୍ତି? ଆରପାଳି ଥିଲା ବୁଧବାର ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଦର ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 5 କିଲୋ ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 2 କିଲୋ ଆଳୁ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ସରକାର? 3 କିଲୋ ଆଳୁ 3 କିଲୋ ନେଉ, 1.5 କିଲୋ 2 କିଲୋ ଏମିତି କିଲୋ ନେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ନିତିଦିନିଆ ପରିବା ଆଳୁ ଆଳୁ ହଁ, ଆଳୁ ନହେଲେ ହେବନି। ଆଳୁ ସହିତ ବି ପିଆଜ ବି ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା, ପିଆଜ ବି 50। ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି? ହଁ, ମହଙ୍ଗା ବଜାରରେ ଆଳୁକୁ ନେଇକି ଅନେକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆଳୁ ମିଳୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲାଣି। ଆଳୁ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଟଙ୍କାରେ। ଏ ତ ଆଜ୍ଞା ପଚା ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ପକେଟରୁ 10 କିଲୋ। ଆଉ ଏଇ ବାଛିକିରି 2 କିଲୋ ଆଳୁ ନେଲି। ହଁ, ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ? ଏଟା ଚଳିବ କେମିତି ମଣିଷ? ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ। ହଁ, ଆଉ ମଜୁରୀ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ମଜୁରୀ 350-400 ଚାଷୀ ମଜୁରୀ। ହଁ, ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଚଳିବ କେମିତି? ଆଳୁ ତ କିଲୋ ଧର 40-50-40 ଏଇଭଳି। ହଁ, ଏଠାରେ କ'ଣ ଚଳିବୁ? କ'ଣ ନିବେଦନ ରଖିବେ ସରକାର? ନିବେଦନ ଯଦି 20-25 ଟଙ୍କା କେଜି ରୁହନ୍ତା ଟିକେ ବାଧନ୍ତାନି। ହଁ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଆଉ କ'ଣ? ହାଟ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବେଗ ଧରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଳୁ ସଙ୍କଟ କଥା କ'ଣ କହିବେ? ଆଳୁ ତ ସଙ୍କଟ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ହେଲା ଲାଗିଛି। ଲାଗିଲା ପରେ ସରକାର ତାପରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଦକ୍ଷେପଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକାଲରେ ରେଟ୍ଟା ହ୍ରାସ ପାଉନି। କିନ୍ତୁ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମଟା ହେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାର୍କେଟକୁ ଆଳୁ ଛାଡ଼ିବା। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯଦି ବନ୍ଦ କଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆମେ ମଗାଇଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଯେଉଁଟା ମଗାଇଲେ ସେଇଟା ତାର କ'ଣ କଲା ନା କ୍ୟାରେଜଟା ବେଶୀ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଳୁ ତା ଦେହରେ କିଛି ଛଡ଼ା ଅଂଶ ବାହାରିଲା। ଯେଉଁଟା ବାହାରିଲା ତାକୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଆଳୁ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ପଞ୍ଜାବରୁ ମଗାଇଲେ ଆଉ କାଳେ ଉନ୍ନତ ଆଳୁ ଆସିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଟା ଆୟତ୍ତାଧୀନ ହେବ, ନହେଲେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଆୟତ୍ତାଧୀନ ହୋଇପାରିବ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଳୁର ଦର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟ ଉଚ୍ଚା ରହୁଛି ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା 60 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି 40 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ 50 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 40 ଟଙ୍କା ବି ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଅଛି। ଆପଣ ବି ନିଜେ 40 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ନେଇପାରିବେ। ଅସୁବିଧାଟା କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି ବା ଆମଦାନୀଟା ଆମର ହେଉଥିଲା କେଉଁଠି? ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଥିଲା ଆଳୁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ଉପରେ କଟକଣା କଲେ, ରେଟ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଢ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ସମୟ ଦରକାର। ଏବେ ତ ଆଳୁ ଆସୁଛି, ଆସିଲେ ଯେତିକି ନହେଲେ ଆମର ଦରକାର ଧରନ୍ତୁ ଦିନକୁ 200 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି 50 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଇଲା, ଅଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ 200 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ କମ୍ରେ ଆଳୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରକାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ପୋଡ଼ା ଖାଉଛି, ସିଝା ଖାଉଛି, ତରକାରୀରେ ହେଉଛି, ଡାଲମାରେ ପକାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପକାଉଛି। ନିତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଳୁର ବାସ୍ ଚାହିଦା ଲାଗିବ। ତାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ମୁତାବକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆପଣ ଖାଲି ରୁରାଲରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ କି? କିଛି କରିପାରିବେନି। କ'ଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି ସେଇ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ଏଇତ କଥା ଆଉ କ'ଣ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ମଉସାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ଯେଉଁଠି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଳୁର ଚାହିଦା କମିଯାଉଛି। ଆଳୁ ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଆସିବା କଥା ଆସିପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଖାଉଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଉସା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଳୁ ଯଦି 200 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଯଦି ଆସନ୍ତା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଆଳୁର ଅଭାବ ରହିନଥାନ୍ତା, ଆଳୁର ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥାନ୍ତା। ଯେତେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ଦର ମଧ୍ୟ ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଥିଲୁ ମାହାଙ୍ଗାର କଲ୍ୟାଣପୁର ହାଟରେ ଥିଲୁ, କୁମୁଡ଼ା ଜୟପୁର ହାଟରେ ଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଳୁର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଆଳୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ୟୁପି ଆଳୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଳୁର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖାଉଟି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଯେତେବେଳେ 300-400 ଟଙ୍କାରେ ଯେତେବେଳେ
रोजगार करके आने से आलू किणव किपरि आलू जिते 20 टंका थिला जिते 25 टन थिला से 5 किलो आलू नौले वर्तमान से घर को 1.5 किलो 2 किलो आलू वर्तमान नौचंदी आम सहित ग्राहक अच्छा आलू केते टंका नहीं वर्तमान मैं आपको प्रतिक्रिया देखी कौन कहे आज्ञा कौन करूँ आम मूल बसंत गाँव आज्ञा ये पाखु आम जो 50 टଙ୍କା 60 टଙ୍କା किलो आम 2-3 किलो नवा जगह किलो नौ आलू आज केते टंका आज 50 टଙ୍କା सार आलू जिते 20 टंका थिला केते किलो नौले आम 3 किलो 4 किलो नौलु आज केते किलो आज 1.5 किलो नहीं कौन कहे सरकार को सरकार को कौन कहू सरकार सीना कर बुझिले हम ना आम कौन करूँ आपड़ कहतु जड़े ग्राहक देखौले जे दिन थिला 3 किलो 4 किलो आलू से नौले 10 जन परिवार भितर जे आलूर चाहिदा आलूर दर जिते कम थिला सेते 3-4 किलो आलू नौले वर्तमान से 1.5 किलो 2 किलो आलू नौचंदी देखा चाहिए आउ जड़े चाषी अच्छा आलू चाहिदा बढ़ी वृद्धि पाइबार लगी आउ जड़े ग्राहक अच्छा से पचारि बुझा प्रतिक्रिया नवा कौन रही मौसा आज आलू कि नहीं ना नहीं हाँ केते किलो आलू को नहीं 2 किलो कौन केते दर किनले 40 टଙ୍କା एमती पश्चिम ये यूपी आलू ना पश्चिम आलू कौन कहे जो कुआ हम जानू तो आलू जिते 20 टंका थिला सेते आप घर को 3-4 किलो आलू नौले 2 किलो आलू नौचंती केते प्रभावित होउचंती कौन कर पैसा पत्र तो सटेज आलू अधा रेट अधा अल्प जाऊँगी कौन कर राजधानी कथा कहवा कटक कथा कहवा जिते 50 टंका 60 टंका आलू दर ग्राहक मैंने किणुच्च आपड़ बर्तमान 40 टंका किणुच्च केतबेले भी आलू दर वृद्धि पाइपे ह्रास हो पारे या नहीं कौन कहे सरकार सरकार तो एमती कर आम किसी बुझुना आम कौन कर आम गरीब आम कौन कर कहते आलू 30 टଙ୍କା अधिक बिक्री 40-50 टଙ୍କା बिक्री आम कौन करूँ बाध्य नौ कौन शुणुले जे जड़े ग्राहक थिले से कौन करेंगे जो आलूर दर वृद्धि पाई जिते भिजुआल देखाइबी ये हूँ कुमुड़ा जयपुर हाटर भिजुआल आलू संकट देखा देता बेले आलूर दर वृद्धि पाई केउटा केउटी खाउटी चिंतार पड़ती आलू किणापी पाखे पैसा ना 40 टंका जिते आलू बिक्री करा 50 टंका बिक्री करा आलूर भिजुआल देखा चाहिए जे ये हूँ पश्चिमबंग आसुवा आलू आलू पश्चिमबंग जो आसूला ग्राहक मैंने खुशी नौला आलू को आलूर क्वालिटी भल था यूपी आलू जो आसूँ यूपी आलू केउटा केउटी गोटे पैकेट रे 10 किलो 8 किलो आलू खराब बाहर ग्राहक मैंने कहते एवं व्यवसायिक भितर जे देखा जे आलू से माने 1750 टंका 1800 टंका देकी किणुचंती ग्राहक मानू से जहाँ किणुचंती ता 3 टंका 2 टंका लाभ रे ग्राहक को बिक्री करचंती पुणी तर भिजुआल देखा चाहिए ये हूँ कुमुड़ा जयपुर भिजुआल ये गोटे हाट बसी हाट भितर आलू व्यतीत अन्य पनीपरिया बिक्री केउना केउटी आलू केवल कथा कहने पियाजर दर वृद्धि पाई 40 टंका पियाज किणुचंती ग्राहक एवं केउना केउटी जे आलू को लेकिन चिंतार खाउटी चिंतार ग्राहक से माने आलू किणवे केते बिक्री करेंगे केते या नहीं बड़ विवाद देखा देछि। कटक जिला महांगा कुमुड़ा जयपुर सतब्रत बारिक न्यूज रूम।